Sorry, miss. Laki ng katawan mo, sir, ah. Nag-gym ka, sir? Nag-gym ka, sir? Kalbo! Akabit natin dito. Ayan. Perfect! Ito naman. Akabit natin. Yan. Napaka-perfect. Kabit natin dito. Build. Yan na. Perfect. Build. Yan. Kahit walang mousepad, pre, okay tayo. Gago, parang baliktad. Hindi, sila na mag-adjust. Sila na mag-adjust. Kahit baliktad yung mouse. Sila na. Dapat $7 per minute. Walang stop time sa akin, pre. Ayun, pwede. Gawin natin ngayon, $1. Wala akong customer. Sir, mag-computer ka na. Sorry, joke lang, gago. Takot ako, pre. Ayun, gago. Ayun, tayo na, may customer tayo. Sorry, mag-computer ka na, sorry. Sorry, mag-computer ka na. Mag-computer ka na! Kaya customer ko pala yun. Sinira niya. Kainis! Wait for the customer to arrive. Gagi, sinuntok ko kasi. Open!